Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक किसी को नौकरी छीनने नहीं दूंगी, नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मिली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मांगा इस्तीफा, भतीजे पर लगाया 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के लिए प्रवेश पास नहीं मिलने पर नौकरी गंवाने वालों ने किया हंगामा। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक किसी को नौकरी छीनने नहीं दूंगी। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में अपनी नौकरी गंवाने वाले सैकड़ों लोगों ने आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल में स्कूलों की नौकरी गंवाने वालों के साथ खड़ी हूं, उनका सम्मान वापस दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं मैं किसी को भी अपनी नौकरी नहीं छीनने दूंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक षड्यंत्र और एक परिकल्पना चल रही है। शिक्षकों में से कई स्वर्ण पदक विजेता है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे परिणाम हासिल किए हैं और आप उन्हें चोर कह रहे हैं। সবাইকে অযোগ্য বলে দিচ্ছেন, এই বলবার অধিকার আপনাদের দিল কে? আমি সরাসরি চ্যালেঞ্জ করছি। আর এই রায়ের পেছনে কিছু খেলা তো নেই, সেই খেলাটা কে খেলেছেন? একজন প্রধান বিচারপতি স্টে করে দিচ্ছেন। আমরা তো মনে করি আইনের সম্মান একজন যেটা করে উচ্চ আদালতের সর্বোচ্চ আদালত ন্যায় দেবেন, এটাই আমরা আশা করি। বিচারের বাণী যেন নীরবে নিভৃতে না কাঁদে, এটাই আমরা আশা করি। আমরা আশা করি কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজকে বাসি সঙ্গীত হারা অমাবস্যার কারা লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপ্নের তলে, তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রু জলে। যাহারা তোমার বিছাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ? তুমি কি বেশাছো ভালো? विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मांगा इस्तीफा, भतीजे पर लगाया 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप। पश्चिम बंगाल के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसएससी शिक्षकों की नौकरी जाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अधिकारी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया और राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। विधानसभा के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। आमी लेखक, आमी मुख्यमंत्री, आमी चीफ जस्टिस, आमी विधानसभा स्पीकर, आमी संविधान আর তার পরিণতিতে আজকে খেসারত দিতে হচ্ছে। 22 সালে মাননীয় জাস্টিস তদানীন্তন জাস্টিস অভিজিৎ গাঙ্গুলি যা বলেছিল না মেনে প্রায় 200 কোটি টাকা এক্সচেকার থেকে খরচ করেছে পশ্চিমবঙ্গের এই 5000 5,500 কে অযোগ্যদের বাঁচানোর জন্য। যেহেতু তাদের জন্য টাকা উঠেছে, সেই টাকা ভাইপো তুলেছে ও সেটা বলে দিয়েছে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র, যিনি লিপস এন্ড বাউন্সের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। যে কোম্পানির ডাইরেক্টর হচ্ছে অমিত ব্যানার্জি, মমতা ব্যানার্জির দাদা, রুচিরা ব্যানার্জি, লতা ব্যানার্জি, যে কোম্পানির ডাইরেক্টর 73 মিনিটের ভয়েস রেকর্ডে 73 বার অভিষেক ব্যানার্জি বলেছে। তো পরিষ্কার। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के लिए प्रवेश पास नहीं मिलने पर नौकरी खोने वालों ने किया हंगामा। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के लिए प्रवेश पास नहीं मिलने पर नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर हंगामा हो गया। सैकड़ों शिक्षक और कर्मचारी जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी, पास नहीं मिलने पर विरोध करने लगे। पुलिस को भीड़ को नियंत्रण करने में कठिनाई हुई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पास गुप्त तरीके से बेचे गए थे। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचे। इलाके में भारी तनाव का माहौल देखा गया। श्री राम लिखा झंडा लेकर विधानसभा पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, सुरक्षा कर्मियों ने रोका, हुआ बवाल।
श्री राम लिखा हुआ झंडा लेकर विधानसभा में प्रवेश करने के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने शुभेंदु अधिकारी को रोक दिया। इस बात से विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी नाराज हो गए। इस बात को लेकर सुरक्षा कर्मियों और नेता प्रतिपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। কাজের ধরুন আমাদের বক্তব্য হচ্ছে উন্নয়নের পথে চলুক। উন্নয়নের ক্ষেত্রে 2022 সাল থেকে যে এখানে স্টেশনের নতুন বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে, এখানে আমরা আইএনটিটিসির পক্ষ থেকে রেলের আধিকারিকদের সাথে সহমতের ভিত্তিতে আমরা সহযোগিতা করে আসছি। কিন্তু আমরা বারবার রেলের কাছে দাবি জানাচ্ছি যে আমরা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত, উন্নয়ন আমরা চাই, কিন্তু হাজার হাজার গরিব মানুষকে রাস্তায় বসিয়ে দিয়ে সেই উন্নয়ন আমরা মানি না। এই যে স্ট্রিট হকার আছে কয়েকশো এখানে, যারা কিনা তাদের দোকান করে ছোট ছোট ঘুমটি করে তারা তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালিয়ে তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি দিনের পর দিন তারা ব্যবসা গুটিয়ে বন্ধ করে বসে আছে। রেল কোনো কর্ণপাত করছে না কোনো কথাতেই। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে স্ট্রিট হকার যারা আছে রেলের স্টেশন বিল্ডিং এর পার্শ্বস্থ স্থানে যেখানে খালি জায়গা আছে সেখানে হকার্স জোন করে সেখানে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বসানোর ব্যবস্থা করা হোক। आईएनटीटी-यूसी ने एनजेपी स्टेशन के हॉकरों के पुनर्वास सहित विभिन्न मांगों को लेकर डीआरएम को सौंपा ज्ञापन। विकास के नाम पर हॉकरों को बेदखल करने के खिलाफ आईएनटीटी-यूसी ने विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। एनजेपी स्टेशन के विकास के कारण कई हॉकर को रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। इनकी स्थिति को नियंत्रण करते हुए देखते हुए आईएनटीटी-यूसी ने रेलवे विभाग से इन हॉकरों के पुनर्वास और नया कारोबार शुरू करने का अवसर देने की मांग की। संगठन के अध्यक्ष सुजय सरकार ने कहा कि उनका संगठन विकास के पक्ष में है, लेकिन हॉकरों को उजाड़ना स्वीकार नहीं किया जाएगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 गॅरंटीड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भय का टिकट बाटर। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव SK लाइव न्यूज सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं है। हमारा मिशन है हर युवा की प्रतिभा को नई ऊंचाइयों तक ले जाना। अब 10वीं और 12वीं के बाद डिप्लोमा कोर्स चुनना होगा आसान। सर्वश्रेष्ठ डिप्लोमा कोर्स में लें प्रवेश, पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन कोर्स, फोटोग्राफी और भी बहुत कुछ। और आपको मिलेगा सिलीगुड़ी के टॉप इंस्टीट्यूट की फ्री विजिट और एक्सपर्ट से सीधी सलाह, करियर प्लानिंग में पूरा सहयोग। तो देर किस बात की, जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाइए। जुड़े SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ। कॉल 8768384858। समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रूख भैरो फल फूल दिन तेसरी नहीं SIP में ससानु रकम लगाउनु गर्दी गरी ती रकम हरू भविष्य में ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेंट जीवन जिउन, होश में जोश मिलाई SIP में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर। पहिलो पुरस्कार 6 करोड़ गारंटीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉ 19 अप्रैल। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भई का टिकट बाटर। पंजाब सरकार डियर बैसाखी बम्पर 2024 लॉटरी में पहिलो पुरस्कार विजेता चंद्रन कांता प्रधान के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homeland, interiors made easy. Homeland, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. এক কোটি মাত্র 6 টাকায়? হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out.
Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. Welcome to Ganpati Dwarika Gallery, your world of wonder, where every brick builds a story of growth. With innovative design and world-class amenities, it's a space set to redefine business success. Ganpati Dwarika Gallery, coming soon to Siliguri. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी नगर निगम शहर के वार्ड नंबर 39 में अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से शहर के वार्ड नंबर 39 में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। सिलीगुड़ी नगर निगम के अधिकारी वार्ड नंबर 39 के अंतर्गत नेताजी सारनी हैदरपाड़ा सब्जी बाजार इलाके में एक अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंचे। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। जब तक अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम जारी रहा, तब तक आसपास इलाकों में यातायात को नियंत्रण में किया गया। सिलीगुड़ी स्वास्थ्य कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की मांग, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। सिलीगुड़ी नगर निगम द्वारा पश्चिम बंगाल नगर निगम स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन के वेतन वृद्धि और 14 अन्य मांगों को लेकर नगर निगम के स्वास्थ्य मेयर परिषद को ज्ञापन सौंपा गया। हाशमी चौक से जुलूस निकालकर पहुंचे कर्मचारियों ने कहा कि उनका वेतन 15,000 किया जाए और कोरोना काल के मेहनत का भुगतान जल्द किया जाए, अन्यथा वे बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। কারণ আমরা দীর্ঘদিন ধরে যা যা কাজ করছি সেই কাজের ন্যায্য টাকা আমরা পাচ্ছি না। দিনের পর দিন আমাদেরকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে, অস্বাভাবিক কাজ করাচ্ছে। তার কারণে আমরা এমআইসির কাছে দাবি রাখতে চাচ্ছি আমাদের ফিক্সড বেতন 15,000 টাকা করতে হবে। এছাড়া যে আমরা এক্সট্রা কাজ করি, যেটা ইনসেন্টিভ ভাতা যেটা হয়, এক্সট্রা কাজের এক্সট্রা টাকা, সেটা আমরা সঠিকভাবে পাই না। কখনো 25 টাকা, কখনো 50 টাকা, কখনো 10 টাকা, এইভাবে কোনো হিসাবের কিচ্ছু পাওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া আমাদের যে আড়াই করতে দিয়েছে, আড়াই হচ্ছে রুটিন ওয়াইজ ইমিউনাইজেশন। তা আমরা যে সমস্ত কাজগুলো আমরা করি সেগুলো কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা 1 থেকে 10টা ইউপিএসসিতে সব হিসেব আমরা দিয়ে দিই, সব আমরা আরবান আশারা দিয়ে দিই, কিন্তু তারপরেও আমাদেরকে দিয়ে এক্সট্রা পরিশ্রম করাবে সেই কাজগুলো আমরা করতে চাচ্ছি না। তারপরে বাংলাতে দিচ্ছে না, ইংলিশে। এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েছে 8 পাস, কিন্তু এখানে মুখ্যমন্ত্রী नाबालिग से बलात्कारी को मिली 20 साल की सजा। अदालत ने 50,000 रुपए का लगाया जुर्माना। एक युवक को 7 साल की नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। घटना 16 अप्रैल 2020 को सिलीगुड़ी से सटे भक्तिनगर थाना क्षेत्र में घटी थी। पड़ोसी किराएदार युवक ने कथित तौर पर 7 वर्षीय नाबालिग लड़की को बुलाया और उसका यौन उत्पीड़न किया। कुल 8 लोगों की गवाही लेने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। भुगतान न करने पर उन्हें 2 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने पीड़िता को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया। আজকে একটি মামলার রায় হয়েছে, সেটা হচ্ছে ভক্তিনগর থানার ঘটনা। অভিযোগ দায়ের হয়েছে 16/4/2020 সালে। ঘটনাটি ঘটেছে 16/4/2020 তারিখে। এই আসামি এবং এই ভিকটিম গার্ল তারা পাশাপাশি ঘরে একই বাড়িতে ভাড়া থাকতো। ওই দিনকে সন্ধ্যা 6টার সময় এই নাবালিকা মেয়েটি, যার বয়স সে সময় 7 বছর ছিল, তাকে মেয়েটি বুনু বলে ডাকতো এবং তার বাড়িতে কেউ ছিল না। এই সুযোগে তাকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে যায় এবং তার ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে ছেলেটি তার সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলাধুলা করে। তারপর এই ছেলেটি মেয়েটিকে বলে যে, আয় বুনু, আমরা বর বউ খেলি। এই কথা বলার পর মেয়েটি প্যান্ট খুলে দিয়ে, নিজের প্যান্ট খুলে দিয়ে তার সঙ্গে সেক্সুয়াল পেনিট্রেটিভ অ্যাসাল্ট করে এবং তারপর মেয়েটি কিছুক্ষণ পরে তার বাড়িতে ঘুরে এসে তার মাকে সমস্ত ঘটনার কথা জানায় এবং সেদিনই রাত্রেবেলা তার মা
এই ঘটনাটা নিয়ে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ দায়ের করার পরে মেয়েটিকে ডাক্তারি পরীক্ষা করানো হয়। सभाधिपति ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नक्सलबाड़ी में डिजिटल कक्षा का किया उद्घाटन। सिलीगुड़ी उप जिला परिषद के अध्यक्ष अरुण घोष ने नक्सलबाड़ी के नंदा प्रसाद हाई स्कूल में एक नया डिजिटल कक्षा का उद्घाटन किया। यह कक्षा निजी संगठन के वित्तीय सहयोग से बनी है, जिससे छात्रों की शिक्षा में सुधार की उम्मीद है। प्रधान अध्यापक नीतीश घोष ने कहा कि इस डिजिटल कक्षा से छात्रों को पढ़ाई में प्रेरणा मिलेगी। देखो आज के আমরা নন্দপ্রসাদ বয়েজ স্কুল নকশালবাড়ির বহু পুরনো স্কুল, এই স্কুলে আজকে আমরা ডিজিটাল ক্লাসরুম উদ্বোধন করতে আসলাম। আমাদের একটা এনজিও এখানে এই ডিজিটাল ক্লাসরুমটা আজকে দিয়েছে। এর আগেও আমরা দুটো ডিজিটাল ক্লাসরুম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে হয়েছে। এখন আমরা দিনে দিনে প্রতিটা স্কুলকেই চাচ্ছি যাতে ডিজিটাল ক্লাসরুমগুলো থাকে, তাতে যারা স্টুডেন্ট তাদের জন্য সুবিধা হয়। আমাদের রাজ্য সরকারও সেটাই চাইছে এবং সেই উদ্দেশ্যে আজকে এখানে আমরা আজকে ডিজিটাল ক্লাসরুম উদ্বোধন করব। सड़क पर उतरी कांग्रेस, मुस्लिम विरोधी वक्फ विधेयक के खिलाफ आवाज उठाई। राष्ट्रीय कांग्रेस के दार्जिलिंग जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने केंद्र सरकार के मुस्लिम विरोधी वक्फ विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। माटीगढ़ा बीडीओ कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने राष्ट्रपति से विधेयक पर पुनः विचार करने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ एक बड़ा कदम बताया और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি এই অগণতান্ত্রিক বিল অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। আচ্ছা, এই বিলটার খারাপ কি আছে? দেখুন, এই বিলটাতে হচ্ছে যে আমার সম্পত্তি, আমার ওয়াকফ সম্পত্তি, আমার পুরখোর সম্পত্তি, পূর্বপুরুষেরা দান করা সম্পত্তি, সেটাতে আপনারা দখলদারি করে তাদের সম্পত্তি হস্তক্ষেপ করার যে অপপ্রচেষ্টা, সেটার অভিসন্ধিটা আমরা বুঝতে পেরেছি যে এখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নতির থেকে তাদের সম্পত্তি ছিনিয়ে নিয়ে বিক্রি করার যে প্রচেষ্টা এবং ধনকুবেরদের হাতে তুলে দিয়ে সেই সম্পত্তির উপরে যে আমাদের একনিষ্ঠ যে অধিকার ছিল সেই অধিকারতে ছিনিয়ে নেওয়ার একটা অপচেষ্টা, সেটাই এই অভিসন্ধিতেই এই বিলটা পাশ করা। কিন্তু একটা অভিযোগ আসছে যে সম্পত্তি ওয়াকফ বোর্ড বলবে এটা আমাদের সম্পত্তি, সেই সম্পত্তি ওয়াকফ বোর্ডের আওতায় চলে আসবে। এই মুহূর্তে কিন্তু যেটা আমরা খবর পাচ্ছি যে সংসদ ভবন ওটাও নাকি ওয়াকফ সম্পত্তি। এই ধরনের আইন কি দেশে থাকা উচিত? এটাই তো এতদিন ধরে ওয়াকফ বোর্ড নিয়ে যে চলছে আন্দোলন আমরা করছি দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেসের তরফ থেকে, আমরা আজ পর্যন্ত এইটা তাদেরকে বলতে পারলাম না যে ওয়াকফ সম্পত্তির একটা খসড়া তৈরি করে কত ওয়াকফ সম্পত্তি আছে সেটা পাবলিশ করুন। আজ পর্যন্ত তারা পাবলিশ করতে পারলো না। এ কারণেই, কারণ ওয়াকফের যে সম্পত্তি তাদের ঘনিষ্ঠ লোকেদের কাছে দিয়ে তার কাছ থেকে ফায়দা নিচ্ছে, তাতে যাদের জন্য এই সম্পত্তিটা, যাদের মঙ্গলের জন্য এই সম্পত্তিটা, যাদের উন্নয়নের জন্য এই সম্পত্তিটা, তারা বেসিক্যালি বঞ্চিত হচ্ছে। সে কারণেই আমাদের আন্দোলন, যে এই আন্দোলনের সুবন্দোবস্ত আপনারা এখানে কি করলেন যে মনোমতো করে নিজের মতো করে আপনারা এই সংগঠনকে আমরা কমিয়ে দেওয়ার জন্য দাবিয়ে দেওয়া যে অধিকারটা ছিল সেটাকে ছিনিয়ে নেওয়ার যে অপচেষ্টা চালাচ্ছেন তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। কিন্তু উল্টোটাও তো হতে পারে। এখানে ওয়াকফ বোর্ডে আপনারা যারা রয়েছেন বা আপনাদের যারা রয়েছে তারা দেখা গেছে যে ওয়াকফ সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়েছে এবং তাতে লাভবান হয়েছে ওয়াকফ বোর্ডের সদস্যরাই। তো সেক্ষেত্রে তাদের একটা জায়গায় তো লাগাম টানা দরকার। দুর্নীতি তো তারাও করছে। ওয়াকফের উদ্দেশ্যটা কি? ওয়াকফের উদ্দেশ্য আমি আমার কিসের জন্যে? মহিলাদের, শিশুদের, অনাথদের কল্যাণের জন্যে ভ্যালুয়েশন করতে এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই দুরবস্থা হতো না। তারা সবার, সেখানে সরকারের ইচ্ছা উন্নয়ন করা নয়, সরকারের ইচ্ছা একটা বিভেদ সৃষ্টি করা, এই সম্পত্তিটাকে নিয়ে বৈষম্যের বাতাবরণ তৈরি করে ভোটের রাজনীতি করাই হচ্ছে সরকারের উদ্দেশ্য। হাজিবাবু, আমার কাছে পরিষ্কার একটা প্রশ্নের আপনি জবাব দেবেন। কালকেই যদি আপনি বলেন যে বাবলু সরকার কিন্তু আদালতে যেতে পারবে না, কোনো রকম আইনের ইসে যেতে পারবে না, বাবলু সরকারের জমি ওয়াকফে চলে যাবে, না, এটা কি মেনে নেন? এটাই অপপ্রচার সিস্টেম আছে, ওয়াকফ অ্যাক্ট আছে, সেই অ্যাক্টের মোতাবেক আপনি যদি আপনার সম্পত্তি ওয়াকফ করতে চান, যেমন আমাদের হিন্দু ধর্মেও যেটা আমাদের দেবত্ব সম্পত্তি আছে সেখানে সেবায়ত থাকে, সেবায়তের জায়গায় যদি আপনার সম্পত্তি আপনি তার দেখভাল করতে চান সেটা যেমন মানানো সম্ভব নয়, তেমনি ওয়াকফের ক্ষেত্রেও সেটা সম্ভব নয়। ওয়াকফে
শুধুমাত্র লোকজনকে ম্যানেজমেন্টে বসানো হচ্ছে, তার নিরঙ্কুশ যে এই সম্পত্তিটা ইউটিলাইজ করার যে ক্ষমতাটা সেটা কেড়ে নেওয়ার যে অপপ্রচেষ্টা, সেটাই মোদী সরকারের মূল উদ্দেশ্য। মুসলিম কেউ থাকবে না। আমরা বলছি যে ওয়াকফ আমার সম্পত্তি, আমার পৈতৃক সম্পত্তি, আমার পৈতৃক সম্পত্তিকে ম্যানেজমেন্ট করার অমুসলিম। আচ্ছা আপনি বলুন তো, রাম মন্দির ট্রাস্ট করা হয়েছে, সে ওখানে ওই ক্লজে বলা আছে যে ওইখানে যে ডিএম হবে উনি শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বী সম্পর্কে একজন হিন্দু ধর্মের মানুষ যতটা বুঝবে ম্যানেজমেন্টে বসানো হচ্ছে, তার নিরঙ্কুশ যে। उत्तर बंगाल विकास विभाग की वित्तीय सहायता से नक्सलबाड़ी में बड़ा मनीराम जोत में पक्की सड़क निर्माण कार्य को लेकर उत्साह। नक्सलबाड़ी पंचायत समिति की सहायक अध्यक्ष पर सड़क निर्माण में बाधा डालने का आरोप है। 2.3 किलोमीटर सड़क के काम के दौरान सहायक अध्यक्ष सजनी सुब्बा ने काम को अवरुद्ध किया, जिससे पंचायत सदस्य और सहायक अध्यक्ष के बीच बहस हो गई। आरोप है कि उन्होंने सरकारी बोर्ड को अयंत्र स्थानांतरित किया और ठेका एजेंसी पर भी सवाल उठाए। ग्रेटर कुचबिहार पीपल्स एसोसिएशन के नेता राजवंशी नेता वंशी बदन बर्मन ने कुचबिहार में अधिकारों की मांग की। ग्रेटर कुचबिहार पीपल्स एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष बंशी बदन बर्मन ने कहा कि वे अलग राज्य की मांग नहीं कर रहे, बल्कि संविधान में दिए गए अधिकारों की बहाली की मांग कर रहे हैं। जलपाईगुड़ी में एक सभा में उन्होंने कहा कि वे 1979 में कुचबिहार को भारतीय संविधान में वर्ग सी के रूप में मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही संस्कृति, कृषि और शाही समाज की गरिमा की बहाली की भी अपील की। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।